नमस्कार अनिमेष साहू आपण को हार्दिक स्वागत क्रिकेट बाणी इंस्टाग्राम लाइव रे सर्वप्रथमे आपण केमती अछंती। सर्वप्रथमे मु कहबा चाहे भलो अच्छी धन्यवाद जणे आपन जे आपन गोटे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मते दैछंती एंड जो माने भी देखुचंती से माने मते धन्यवाद जणेबी जे से माने जर बहुमूल्य टाइम हम पई दैछंती एंड भलो अछि आपन केमती अछंती। मु भी बहुत भलो रे अछि जगह दर्शन परे अनिमेष जदि आपण विषय रे मु कहबी लोकल क्रिकेट रे आपण बहुत सुंदर बैटिंग करि थांती आ निजर क्लास बैटिंग माध्यम रे दर्शक बंधु मानकर हृदय रे आपण जगह बनैछंती आ एबे एबे आपण ऑल ओडिशा टूर्नामेंट रे भी निजको प्रूव करबा पई लागिछंती आ निजर परिश्रम बळ रे आपण ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करछंती खास करी कि सॉफ्ट बॉल क्रिकेट रे हमें देखि जे बाबा स्पोर्ट्स तरफ अनुराग वॉरियर्स तरफ आपण बहुत सारा मैच खेली बाबा स्पोर्ट्स ओडिशा रो गोटे ब्रांड टीम को जाय थाए खास करके ग्रीन बॉल फॉर्मेट रे और से टीम को भी आपण रिप्रेजेंट करछंती और आपण को जो खास जिंस रही आपण को बैटिंग जो क्लास पूर्ण बैटिंग आपण करि थांते समस्तंकर हृदय को आपण जीति नियंती। अनिमेष आपण को आउथरे वेलकम। प्रथम क्वेश्चन आपण को घर कोठी आपण कोठु बिलोंग्स करंते टिके निजर परिचय प्रदान करिबा हम दर्शक बंधु मानकू। घर मोर हैला जाजपुर रोड दानगदी मो गां हैला सोली। आपण को क्वालिफिकेशन कोन केमती रही छी को जे पाठ पढिसंते अनिमेष। मु वर्तमान ग्रेजुएशन कंप्लीट करची केमिस्ट्री ऑनर्स से व्यासनगर ऑटोनोमस कॉलेज रो आम पाखरे सेठी एंड मु वर्तमान बीएड रे वर्तमान मु कोर्स करूची बाहरे माने डिस्टेंस रे वर्तमान मु बीएड चलची पढ़ा पढ़ी चलची मु कंटिन्यू करूची। गोटे नुआ सीजन आरंभ होगा जाउची ता पूर्वरु ये ऑफ सीजन में केमती कोन प्रिपरेशन चालुची आगामी सीजन पई। हाँ ऑफ सीजन यथा संभव मु प्रिपरेशन चलाउची जेतु वर्तमान मनसून चलची मनसून का एते जाई होनी काहे कि वर्षा ये जेतु रहउची देह खराब एकरे भी रहइबो तापरे मनसून तो आखो पाखरे होनी दूर जगह रे रहउची ट्रैवल करी जीवा पई पडुची तेनु करी से पई मुटे वर्तमान टे मनसून को पूरा मते जाउनी तथा मो बाबू आछी फोन आछी बट मु जाउ नै वर्तमान 4टा बेला हम कॉलेज पड़े रे हम खेलुछु प्रैक्टिस चलची प्रैक्टिस केबे छाड़ियो नै प्रैक्टिस सब बेला होउची। अनिमेष ये क्रिकेट रो जर्नी केबे ठरो स्टार्ट हेतला गोटे पर्टिकुलर ईयर सहित आपन को स्टार्टिंग जर्नी विषय रे हमको जणैबे। स्टार्टिंग जर्नी प्रथम सर्वप्रथम 2011 रे खेल देखिबा क्रिकेट खेल देखिबा स्टार्ट करथिली 2011 रे जतलो खेल देखिबा स्टार्ट करथिली तापरे डे बाय डे खेलिलु सेतेबेले मु सेतेबेले स्टम्पर बॉल तार लास्ट फेज रे थिला माने ता पूर्व तो स्टम्पर बॉल चलतला बट 2011-12 बेल को स्टम्पर बॉल लास्ट फेज माने तापर आ एते के खेलु नथिले आ जो पुराना स्टम्पर बॉल सब रहउतला सेई थ्रू हम माने प्राय खेलुतलु टेनिस बॉल हमर सब कोन माने हमर ऊपर साइड तळ साइड सब मैच पड़े शॉर्ट बाउंड्री बड़ा बाउंड्री भी न हम से बहुत छोटो थाए शॉर्ट बाउंड्री खेलु मु नॉर्मली एते माने कोन शॉर्ट बाउंड्री रे एते भलो खेली पारे ना तो सेठू खेल भितर साई पिला मान भितर खेलु स्टार्ट जर्नी मोर स्टार्ट हेतिला एंड सेठू खेल आज पर्यंत खेलुची आ। ओके गोटे बड़ फॉर्मेट रे ऑल ओडिशा टूर्नामेंट रे केबे खेलिथले आ को टीम तरफ रु आपण खेलिथले आ से टूर्नामेंट रो किछिटा अभुला स्मृति हम दर्शक बंधु मान को जणैबे। मो जीवन में फास्ट ऑल ओडिशा कटर मैच जदि मु कहिबी मु एई वर्ष गोडा कप रे खेलुतली खुर्दा एंड गोटे टीम थिला हमर ओमकार एक्स जाजपुर एपटे हमर गोटे जगह अछि डाखरापदा सी तरफ रु खेलुतली एंड मु निजे मु सेटा पर्सनली अनुभव कली जे एक्चुअली हम माने जो खेल खेलु जे ऑल ओडिशा खेल भितर केते डिफरेंस रहउची एंड द क्वालिटी रो डिफरेंस प्लेयर मानको डिफरेंस ऑडियंस ग्राउंड सेटा ऑर्गेनाइजर्स सब किछ रो डिफरेंस बहुत रहउची तो सेटा निश्चित भाव रे गोटे से जो क्वालिटी रो डिफरेंस टा अन्य खेल मानको भितरे आम भितरे सेटा निश्चित भाव रे देखा जाउतला तेनु पर सेटा गोटे मोर मो सेतरे किछि एते स्कोर कर पानथली गोटे बैड एक्सपीरियंस थिला किंतु जहा हो गोटे अभिज्ञता मु सेटा पाइथिली सेटा मो पई ग्रेट। ओके बाबा स्पोर्ट्स तरफ रु प्रथम मैच कोडी खेलिथले आपण। बाबा स्पोर्ट्स पटरू प्रथम मैच मु खेलथिली पागा छक भातपड़ा बोली गोटे जगह अछि सालेपुर रे सेठी प्रथम मैच बाबा स्पोर्ट्स तरफ रु खेलथिली। ओके प्रथम बैट धरी थेबे आ से दिन आज आपन को मने पड़े कि जते बळे फर्स्ट टाइम पे बैट उठेइथले आ क्रिकेट खेलिबा पई आगु बढ़ीथले केते बयस होइतला आपन को जते बळे आपण बैट धरथले प्रथम थर पई।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଥିଲି ମେ ବି 10-11 ବର୍ଷ ବୋଧେ ମତେ ହେଇଥାଏ। ହୁଁ 10-11 ବର୍ଷ କାହିଁ, ହଁ 10-11 ବର୍ଷ ମତେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମାନେ ଏମିତି ଖେଳିବି ବୋଲି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଦୋ 2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ 2019-20 ଯେତେବେଳେ 10th ବି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ହୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମାନେ କଣ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଖେଳିବି ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବଗେରା ଖେଳିବି ବୋଲି। ବଟ୍ ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଏଇଟା ତ ଲାଇଫ ନା, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ତ ହଁ ହଁ ହଁ। ଯାହା ବି ହୁଏ ଭଲ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସପୋର୍ଟ କିଏ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ପୁଶ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ନେଇକି? ସେମିତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭାଇ, ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ବା ଯେକୌଣସି ଖେଳ ଖେଳିବା, ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନବା ଯେ ଇଏ ମତେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ମୋ ମତରେ ଭୁଲ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ହାତ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ହୁଁ ଯଦି ହୁଁ କହିବି ହୁଁ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଏ ମତେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ମତେ ବ୍ୟାକ୍ ପୁଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଅନିମେଷ ତୁ ଖେଳୁ ବୋଲି, ଆମେ ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ ଖେଳ। ତ ମୁଁ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିମି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଁ ଯଦି ହୁଁ କିଛି ଏମିତି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନ କହିବି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ନା ଇନସାଫି ହବ। ତେଣୁକରି ହଁ ହଁ ସେମିତି ହଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଆସିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମତେ ଯିଏ ଆଣିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲେ ବା ଖେଳେଇଥିଲେ, ଆମର ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଧୂଳିଗଡ, ସେଟାକାର ହୁଁ ଯୋଉ ହୁଁ ହୁଁ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସୁବ୍ରତ ଭାଇ, କାଳିଆ ଭାଇ, ଶିବା ଭାଇ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ 3 ଜଣ ନେଇକି ମତେ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ ରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଡାକିକି ମତେ ସେମାନେ ଖେଳେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ନେଇକି ମତେ ତାପରେ ମାନେ କଣ, ସେମାନେ ମତେ ଡଷ୍ଟ ରୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହୁଁ 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 ସେମାନେ ହୁଁ ହିଁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ମତେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖେଳେଇଥିଲେ, ଯେ ଇଏ ଆମ ପିଲା ଖେଳୁ, ଆକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ତାପରେ ହୁଁ ମତେ ହୁଁ ଯୋଉ ୟୁଏନସିସି ପାଟରଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଟାକାର କାଉରା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ହୁଁ ମୋର ହୁଁ ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ହଉଛି ଧୂଳିଗଡ। ମୋ ଗାଁ ଟିମ୍ ତ ଏମିତିରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଟିମ୍, ସେଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ପ୍ରତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମତେ ନେଇ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ମତେ ନେଇଛନ୍ତି। କାଉରା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କାଳିଆ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପାଟୱାଣୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ରିଙ୍କୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲଟାରେ କଣ କେମିତି ସବୁ କୋଉ ଟିମ ରେ କଣ କେମିତି ରିଙ୍କୁ ମତେ ବହୁତ ଜଣେଇଛି, ସିଏ ହୁଁ ଗଲା। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ କଲେଜ ପଡିଆରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ, କଲେଜ ପଡିଆ, ଆମ ଭିଏନ କଲେଜ ପଡିଆରେ। ତ ସେଠାକାର ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଲକି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଣ୍ଟି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସୁମ ହଉ, ଏବଂ ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ କଥା କହିବି, ମୋ ଗାଁ ରେ ବହୁତ ହୁଁ ହୁଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁରେ ଏମିତି ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ବାହାରକୁ ପଳଉଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ମାନେ କଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରିଟର୍ନ ଇଏ କରୁ ତ ଅଧାରୁ ପଶିବା ଇଏ କରିବା, ସେମାନେ ସବୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତି। ବଟ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ସିପୁନ ହୁଁ ନନା ହୁଁ ହେଇଗଲେ, ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ମୋ ବଡ ଭାଇ ସଦୃଶ ଗଣିଆ ଭାଇ, ତାପରେ ମୋ ନିଜ ବଡ ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ରମାକାନ୍ତ, ବା ତା ନାଁ ମକୁ, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପପୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ପଛରେ ଅବଦାନ ଅଛି, ଯେ ମେଣ୍ଟାଲି ହଉ, ସୋସିଆଲି ହଉ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାରରେ। କ୍ରିକେଟ ସଫର ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁଷ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ କଷ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତ ଅନିମେଷ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ କଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଛି ଆପଣ ଇଏ କ୍ରିକେଟ ସଫର ଭିତରେ? 2016 ରୁ 2026, ଏଇ ଯୋଉ 8-10 ବର୍ଷ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଚାहे ସେ ଲୋକାଲ କ୍ରିକେଟ ହଉ କି ଅଲ ଓଡିଶା ମ୍ୟାଚ ହଉ, ଆ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କେତେ କଣ ରହିଛି, ଆଉ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଟିକେ ସେଇ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକେଇବେ, ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଅନିମେଷ ସାହୁଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ। ପ୍ରଥମତଃ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଢେ, ଘରେ ଏତେ ସେ ଟାଇମରେ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଯେ ନା ତୁ ଖେଳ ନା, ତୁ ପଢ। ଆମର ସେ ସବୁରେ କିଛି ମନ ଦେନା। ବହୁତ ଜିନିଷ ଘରେ ଝଗଡା କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ବଟ ସେ ଟାଇମରେ ମତେ ଘରେ ଝଗଡା କରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ। ସେଠି 5-6 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଏ। ସାଇକେଲ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେଠି ମଶାଣି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଡରି ଡରିକି ମତେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିଛି।
एटा मु कहूची बोली नुहे जो माने सेटा देखिचंती जदि से माने आज शुणुथुबे से माने भी ए कथा जानिचंती सेटू साइकिल रखी जाए आसीबी कॉलेज रु क्लास सारी की 2टा 3टा रे हेटी खेल स्टार्ट है जो शीत दिन जेतु 3:30 रे न खाई न पीबी मु बहुत टाइम जाईची से इवन दो सेठी जाईकी भी से माने मते हेल्प सेठ से माने मते खावा देइचंती प्रोवाइड करचंती सेटा मु ये करबिनी सेठू जाईची तापरे आ गोटे पुनी नुवा साइकिल ले फेटा पुराना थिला तापरे पुनी नुवा साइकिल नै कि मु जाईची वर्तमान पूर्व रे जते बेले गाड़ी नै कि जाय से माने मते से कथा कोन जे अनिवेश आमे एक्चुअली तो पीरियड टा देखिछु तू फास्ट दीरा साइकिल नै कि आस्तलु वर्तमान तो निजरा बाइक नै कि आसुछु तापरे से गोटे स्ट्रगल गला अंडर 17 खेलिला टाइम रे मु जेतर अंडर 17 खेलु जासपुर तरफ सेतोले भिनु मांगड़ीटा सेतोले बहुत मुश्किल थाए पाखरे पैसा न थाए जस्ट ये पीरियड टा तेनु करी सेतोले आमे कम फाइनेंशियल एते स्टेबल नथिले मु तेनु करी बहुत कि जिंस निजे जाय कि मो सामना रे जेतोले मो अन्य कलीग्स माने से माने गोटे बिंदास माने लाइफ ये करथिले खर्च करथिले एन्जॉय करथिले तो मो पाखे सेटा मते निर्भर होआ पे पड़थला जे एसोसिएशन हमु कोन दोउची एसोसिएशन कोन प्रोवाइड करूची तो से सब जिंस मु जेतोल बैक फेरी के देखे जहाँ भी जेति की भी अचीव करची तो निजको पर्सनली सैटिस्फाइड माने सेते भी पर्सनल सैटिस्फाइड नै किंतु मते लागे जे हां या मो ए जिंसटा आज मु जदी साइकिल पेली जाईची बा मु एति की मागणा ये करची माने न खाई न पी खेलीची तन करी तार किछि तो महत्व अछि जहाँ आज मु पाउची सेटा बहुत खुशी लागे मते से सब जिंस भाबिले निश्चित भाव रे बहुत सुंदर भाव रे आपण आंसर देई चलचंदी आ आपण को सुनिबा को भी बहुत मजा लागुची अनिमेश आपण पई दुई लाइन कहबा को चाहिबे काहे कि ना पर्सनली आपण को बैटिंग मु जेबे जेबे देखिची मते कमेंट्री करबा को मजा लागे आ खास करी कि मते आपण को ओवर कवर से जो छक्का हो कि पुल शॉट हो जो थे गोटे एक्स्ट्रा टाइमिंग अच्छी आपण पाखे जमी आम रोहित शर्मा विषय कहूचे कि से पुल शॉट लगेगा बेले पाखे एक्स्ट्रा टाइमिंग रोचे जो बहुत सुंदर भाव से शॉट को खेली पार्टी अनिमेश मु जान नी कि आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेली किंतु आप जमी कहले कि आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेली तो प्रोफेशनल क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट भितर कौन तफात रही आज ए यंग प्लेयर हिसाब से एते कम बयस भितर आपण ए दुईटा जो फॉर्मेट रही केमती देखिले आधे सर्वाइव करबा पई कौन कौन चेंजेस भी करबा को पड़े ता विषय भी हमहु टिके जणाइबे डेफिनेटली डिफरेंस तो आपण जदी कहिबे लेदर बॉल आउ टेनिस बॉल भितर गोटे आकाश पाताल डिफरेंस अछि किछि सामंजस्य रहिछि जदी आपण टेनिस बॉल खेलुथुबे आपणको बैट स्पीड निश्चित भाव रे इंप्रूव हबो जोटा कि आपणको लेदर बॉल ले सहायक हुए बट किंतु अलगा जदी हम डिफरेंस देखिबा पूरा आकाश पाताल डिफरेंस रहिछि काहेकना सेटा लेदर माने कोन से बॉल बहुत साइंटिफिक जिंस रहिछि टेनिस बॉल सेमति किछि नै आपण टेनिस बॉल ले जेतेबेल नै सेतेबेल आसिले आपण खाइ देकी मन इच्छा पळे आसीबे खेल दे परिबे किछि नो टेंशन किंतु ड्यूस बॉल ले आपण सब जिंस प्रॉपर्ली मैनेज करबा पई पड़िबो खाइबाठो आरंभ करिकि आपणको फील्डिंग आपणको ड्रेसिंग सेंस सब जिंस रो इफेक्ट थाए आपण जदी कहबे वेदर टू आरंभ करिकि पिच सब जिंस टेनिस बॉल ले पिच रे मु भाबु जेते किछि माने महत्व नै टिके पिच खराब हो गेले हां बैटिंग ये जबो किंतु लेदर बॉल ले टिकी निकी छोटो रु छोटो जिंस आपणकर इफेक्ट पकाए एथिरे दी एंड आपण मैक्सिमम टेनिस बॉल ले डबल एंड कोडी बैटिंग हुए नाही बहुत कम डबल एंड बैटिंग हुए जोडी बड़ प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है जो माने डबल एंड करिया पे अफोर्ड करि पारंती से माने प्राय डबल एंड बैटिंग करंती बट ड्यूस बॉल ले डबल एंड बैटिंग हुए डबल एंड बैटिंग रे बहुत माने कोन को एंड रु के पकेबो कोठु कोटा ओवल अच्छी कि स्क्वायर अच्छी कि ऑफसाइड बाउंड्री छोटो अच्छी कि लेग साइड बाउंड्री छोटो अच्छी को पुट स्पिनर लगेबे को पुट फास्ट बॉलर लगेबे फील्डर को अनुसार आपण सेटअप करिए जो फील्डर ये जो थर्ड मैन जक्तिव से सेतबेले भितर को आसे बहुत जिंस अछि हम जदी देखिबा आकाश पाताल डिफरेंस टेनिस बॉल ले आपण देखिबे प्राय टूर्नामेंट रे एबे टिके जाय ओ चेंजेस पळे आसलानी किंतु बहुत टूर्नामेंट हम देखिबा प्लेयर्स माने चप्पल पिंदी खेलथांती हां हां गोटे दैट इज नॉट कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म आमे जेतु खेलुचंदी गोटे जिंस गोटे प्रोफेशनलिज्म बोली गोटे जिंस अछि तन करी सेटा आमे देखु चप्पल किंतु ड्यूस बॉल ले त आपण कस्मिन काले चप्पल पिंदी खेले कोनसी चांस नाही यूनिवर्सिटी लेवल ले हो ग्रास रूट लेवल ले भी ड्यूस बॉल ले हो यू हैव टू वेयर शूज आपण को शू वेयर करिया पई पड़िबो से गोटे रहला तापर टेनिस बॉल ले जते आपण इंजरी हुए नाही ड्यूस बॉल ले सेति इंजरी हुए तो इंजरी सेन करी इंजरी प्रोन हवा पई हले आपन को कोन बॉडी से अनुसार आपन को मेंटेन करबा पई पड़िबो बहुत प्लेयर माने हम टेनिस बॉल ले भी बहुत प्लेयर एमिति अछन जो माने ड्यूस बॉल खेलुतले बट से माने जेतु इंजर होले बा फाइनेंशियल सिचुएशन बा समथिंग कोन माने किछि प्रकार खराब सर्कमस्टेंसेस पई से माने आज आसी कि भी ड्यूस बॉल ना जो टेनिस बॉल खेलु जंती तो सेटा निश्चित भाव रे हमें देखिबा जणे
जो वर्तमान ओडिशा रे आम ग्रासरूट लेवल रे जने ड्यूज बॉल कंटिन्यू करवाटा बहुत मुश्किल को माने कंटिन्यू करछन जो माने मैक्सिमम प्रायतः सहर एरिया रे खेलुचंती से मानक पाखरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अछि से मानक पाखरे तांकर घरर बैकिंग अछि घरे के तो भलो जॉब करि पारचंती फाइनेंशियल बैकिंग अछि से माने ही प्रायतः आसी कि ड्यूज बॉल खेलुचंती कने क्रिकेट टा होछि सर गोटे एक्सपेंसिव गेम आमे सिना टेनिस बॉल ले खेल दउचंती बोली आपण वर्तमान देखुन गोटे भलो किट आपण किनबे 15 मिनिमम 15-20 हजार टका आपण दरकार ता भितर गोटे भलो बैट आपण मिनिमम 20 हजार टका वर्तमान टाइम रे भलो बैट दरकार मु जेतेबेले अंडर 17 टाइम रे खेलुतली मिनिमम मो देखिछि पिला अछंती जो माने बढ़िया बढ़िया किट सब नेकी आसन हम पाखरे किट नथिला हम माने जो एसोसिएशन हम जो गोटे किट प्रोवाइड करतो से गोटे किट रे हम माने समस्त 4-5 जण मिसी खेलु तो से माने पाखरे कोन माने एसेट सब थाए तेन करी से माने बहुत माने ऊपर घर पिला माने फाइनेंशियल से माने बहुत स्टेबल बट हम टेनिस बॉल ले मैक्सिमम माने देखुचंती से जिनसरा ने टेनिस बॉल ले माने मैक्सिमम हम गां रे जो माने खेलुचंती तळ लेवल ले खेलुचंती सी पिला माने ही खेलुचंती जेतु वर्तमान टेनिस बॉल क्रिकेट टिके ओडिसा रे इंप्रूव करी गलानी सित पई सिचुएशन टिके बदल गलानी आपण जदी फेरी जिवे मु कहू मु जो टाइम रे स्टार्टिंग करथिल 2016-17 से टाइम रे भी पिला स्टेज सिचुएशन बहुत खराब थिला मात्र किछि पिला मे भी जो क्रिमिनल ऊपर थिले अदरवाइज समस्त बहुत माने ये से तो प्राय गां टीम थिला एते ये नथिला आउ ए सिचुएशन थिला तन करे ए जिंस भितर बहुत आकाश पाताल डिफरेंस होइछ अनिमेष पाँव जमीन पर और ताज सिर पर है कि पाँव जमीन पर और ताज सिर पर है मंजिल कभी ताराए आसमान नहीं होता झूठी शान के परिंदे हमेशा फड़फड़ाते हैं बात की उड़ान में कभी आवाज नहीं होता अनिमेष साइलेंट आता है और वायलेंट करता है ग्राउंड रे जेबे जेबे आपण आसंती आपण निज बैट रो बहुत सारा रन भी संग्रह करंती और दर्शक बंधु मान को झुमई दियंती आपण आपण को बैटिंग रे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण को सामने रखिबा को चाहिबी केबे आपण भाबितले कि टेनिस क्रिकेट रे एते लोकप्रिय प्लेयर आपण बनी परिबे लोक आपण को देखिबा को आसीबे आपण को बैटिंग रो प्रशंसा करिबे तो आजिका डेट रे जतबेले अनिमेष आपण ग्राउंड भीतर को आसंती लोक माने पछरु कहंती कि अनिमेष भलो खेलिबो अनिमेष बड़ छक्का लगेइबो ये जो मोटिवेशन रही दर्शक बंधु मान सपोर्ट रही आपको आपण केम देखुचंती आ किछिटा सेमतिका मोमेंट जोठी लोक माने आपण को पुश करथेबे लोक माने आपण को सपोर्ट करथेबे आ आपण भलो प्रदर्शन करथेबे आ से मोमेंट को आपण केबे भी भूली परिबे नाही तो दर्शक और अनिमेष आ भितरे ए जो जुगलबंदी रही आ विषय टिके जणाइबे प्लीज निश्चित भाव में दर्शक माने बहुत भल पाती जो जगह आम खेलवा जाऊ जो दर्शक नथिबे ताले आम केवल 11 पिला दुटा अंपायर बा ऑर्गेनाइजर लेखिले भल लागे ना खेल तो ही होची दर्शकों पई आम माने खेलुछु सेटा ये करे बट जदी आपण भी निजे देखंतु आपण भी जो जगह कमेंट्री करबा पई जाउ जदी लोक नथिबे आपण कमेंट्री सुनिबो किए बर्तमान तो लाइव सिस्टम है ना फिर भी किसी जिनस फिजिकल जदी लोक थिबे आपण को भल लागिबो उत्साह लागिबो जे माउ किछि एक्स्ट्रा करम जे लोक जा पळे हु हेबे तो सेटा भल लागे जेते बेले आमे छक्का मारू बा जा करू लोक जदी लोक थांती भल लागे लोक ये पडु चिलुथो आउट करसे से पडु चिलुथो बाडा गोटे बढ़िया लगे खेलाड़ी मान गोटे उत्साहित हुए तेणुक यही संपर्कटा लोक और खेलाड़ी मान भितर आज बहुत पुराना और आगू गोटे आम गोटे पुश करे प्रेरणा दिए ओके लोकल क्रिकेट रे आपनकर सबुठारु स्मरणीय इनिंग्स कोटा रही जोटा आपण शेयर करबा को चाहिबे वन ऑफ द मेमोरेबल मैच मेमोरेबल मैच लोकल क्रिकेट रे ए 2 वर्ष ने मु जेतो स्टार्टिंग करथिल मो करियर प्राय सेकंड वर्ष सेकंड सीजन ने मोर गोटे मैच होतला हम जाजपुर रोड रे बड़ पाटुली बोली गोटे जगह अछि सिटी गोटे मैच होतला मु मानव गोविंदपुर गोटे टीम अछि महाबाहु क्रिकेट क्लब ता पटरु खेलथुली सेपटे तेंतुल खुंटा बोली गोटे टीम अछि आपण तो जानिथिबे कोन से तेंतुल खुंटा रो गोटे टीम खेलुथला एंड से मैच ता मोर मन अछि से माने मारि देथिला 8 ओवर 140 मार देथिले हमर एपटू केवल मु थिली आ जने राजू भाई बोली जने प्राय रिनाउंड बैटर थिले अन्य माने प्राय सेमती सेते ये नथिले से हम ये रे ही खेलुथिले प्राय तो राजू भाई फास्ट आउट हे जाइथिले मैच सेटू सेते बेले मते एस्टैब्लिश हे नथाय तो मैच सेटू ऑलरेडी गोटे डेड मैच बोली हेता ऑलरेडी लोक समस्त छाडी पळै थांती तो सेही मैच ता मोर मन अछि मु लास्ट पर्यंत बाडे की मैच टा को जेतोले लास्ट ओवर रे थिला 22 रन ना 23 रन थिला मु हेते बेल को मु सेट हे सैले सेतल मु बाडेवा देखछि मु देखिछि लोक नथिले बट लास्ट ओवर बेल को मु जेतोले टिके दम ने की चारियाडे अनेली सेतल लोक पूरा ऑलरेडी घेरी गले माने सेही मैच टा जने एक्सपेक्टेशन नथिला जे हम माने जितिउ बोली एंड लास्ट बॉल ले मोर मन अछि 4 मारी मु से मैच टा को जितेइथिली
एंड सेटा मु आज पर्यंत बहुत मैच रे मु माइलेनी बहुत मैच जितेलिनी किंतु सेही मैच टा मो जीवन रो गोटे माने कोन गोटे अविस्मरणीय मैच वाली रहि जो सेही मैच टा मोर आज पर्यंत मो जीवन केबे भूल नाही। ओके एबे दुईटी टीम आमे जो दुईटी टीम मेंशन करछु हम बैनर रे सर्वप्रथमे बाबा स्पोर्ट्स पई खेलिबार अनुभूति केमती रहिछि आपनक पई आ बाबा स्पोर्ट्स रो जो ओनर रहिचंदी मनोज कुमार राउत से केते सपोर्टिव आ आपन केते फ्रीडम दियंती अनिमेश बाबा स्पोर्ट्स टीम विषय रे आ खास करके एमकेआर विषय रे दुई पद कहिबे। बाबा स्पोर्ट्स मो पई होछि बहुत लकी मु एटा प्रथम कथा आपन कहबी मु जदी वर्तमान सालेपुर मांगा एरिया रे मोर गोटे नाच ताल सेटा बाबा स्पोर्ट्स पई बाबा स्पोर्ट्स मु जेतले फास्ट एंट्री कली भात बड़ा रे बाबा स्पोर्ट्स मु 5टा ट्रॉफी नेथिली से टूर्नामेंट रे मु 5टा ट्रॉफी नेथिली मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बैट्समैन फाइनल मैन ऑफ द मैच तापरे दीटा मैच रो नेथिली मैन ऑफ द मैच तो सेटा मो पई मु फास्ट एंट्री कले तले मो पई सेटा पूरा प्लेटफॉर्म हे गला तापरे बाबा स्पोर्ट्स पटे मु जेते बेले खेलिछि सब बेले मारिछि केमती 3टा 4टा मैच को कंपलसरी मु 2टा मैच रे बाडै थिमी 2टा 3टा मैच रे सेम तेन बाबा स्पोर्ट्स मो पई खूब लकी आ मु कहबी सबुठु लकी होचन बोधे मनोज भाई निजे जने बहुत बड़ प्लेयर वर्तमान खेलुनांती किंतु बाबा स्पोर्ट्स कहले ऑल ओवर ओडिसा रे जानंती तेनु करी मनोज भाई बहुत हम्बल लोक मनोज भाई सब कहती जे तांको दुकान बड़ भल व्यवसाय करती जने भल व्यवसायी भल क्रिकेटर मु किंतु गोटे कथा कहबी मनोज भाई होचन जने भल मनीष जेति तांको सहित मिसछि जने भल मनीष तांको व्यवहार तांको भीतर जो ऑनेस्टी तांको सिंपलनेस सेटा निश्चित भाव रे हृदय को छुए बाबा स्पोर्ट्स मो पई बहुत लकी मो एटा एक्सेप्ट करछि एथिरे कोनोसी दिमत हो नै। ओके अनुराग वॉरियर्स जो टीम आपनक लाइफ को चेंज करिछि से टीम विषय रे कोन कहिबा चाहेबे आ किछटा भलो मुहूर्त आपण बितेई थेबे ता विषय रे टिके खुलासा करिवे तांको ओनर को विषय रे भी कहिबे। अनुराग वॉरियर्स टीम तो नुहे गोटे फैमिली कहले चले एंड कालाना हमर जे ओनर अछंती टीम रो मुखिया बा हम समस्तिंकर बापा कहले मध्ये चले एंड कालाना होचंती मो लाइफ रो सबु बेस्ट ओनर तो नुहे कहबी नै जने बड़ भाई सबु बेले लाइफ रो जे कोनसी मुहूर्त रे भाई को पाखरे तमे पहुंचिले से सबु बेले तांको पाखरे गोटे सॉल्यूशन थाए आ सबु बेले हेल्प करंती जने आपण गोटे मनीष को केमिति जानिबे जने आपण इमोशनल सपोर्ट करियो बट एट द एंड ऑफ द डे आपण फाइनेंशियल किछि दरकार तेन करी कालाना एमिति गोटे मनीष जे आपण को फाइनेंशियल भी सपोर्ट करंती एवं इमोशनली भी सपोर्ट करंती आपण हां ए मैच रे मु जाई परिबिनी ओके ठीक अछि ए मैच रे जाई परिबिनी ओके ठीक अछि किछि नै बस नेक्स्ट को से जेमिति जेतिकी आग्रह सहित आपण को से डाकिबा जेतिकी आग्रह सहित आपण को करंती मु मध्ये जाय तांकर सेमति हमर से बंधु बांधव सेमति किछि ए नै एंड अनुराग वॉरियर्स टीम रे मोर समस्त प्लेयर समस्त खूब कोऑपरेटिव मु जतबेले मझिरे सीजन अधारु कैप्टेन हेतिली मु भाबिथिली बोधे के सपोर्ट करिने को सेमति किछि नै से खूब सपोर्टिव समस्त मो दलर समस्त प्लेयर मंगू भाई हे गले संडो भाई हे गले भोला भाई हे गले माने समस्त माने मो सीनियर बट से माने आज पर्यंत मते केबे से सीनियर बोली माने जणै नांती से माने सब बेले मते गोटे सानो भाई बोली भाबिचंती तन करी हम लोकल ले जदी मु कहिबी जेमिति हमर ऑल ओडिसा रे इमेज 11 हे गला कमांडो 11 हे गला ए माने होचंदी गोटे गोटे स्ट्रांग टीम बा एई टीम रे खेलिले गोटे प्लेयर लो निजरो गोटे लाइफ रे माइलस्टोन थाए वर्तमान हम अनुराग वॉरियर्स आम लोकल एरिया कोन मु कहमी कटक हो सालेपुर हो मांगा एपटे हमर लोकल एपटे केउंझर जो एरिया रे भद्रक सीधा बॉल खेल हुए अनुराग वॉरियर्स बोली गोटे टीम अच्छी सबुठु स्ट्रांग टीम आ मु एती गोटे कथा कहबी से टीम सहित प्राय समस्ते माने चाहंती नाही जे खेलिबा पई मु बहुत जगह रे सुनिची लोक अन्य टीम माने मना कर देचन जे हम अनुराग वॉरियर्स सहित खेलिबु नाही मु जानिनी सेटा कोन पई से माने करंती बट मु कोन सियर कोनी मो टीम जेहेतु मु मो टीम रे खेलुची मो टीम रो मो पई सेटा होची गर्व मो टीम मो पई गर्व एंड इटा टीम तो नो मो पई गोटे फैमिली। ओके इंटरनेशनल क्रिकेट की इंडिया क्रिकेट रे आपण काहाको आइडियल क्रिकेटर बोली मानंते। इंटरनेशनल क्रिकेट रे इंडिया एज इंडियन पर्सपेक्टिव रे मु कहबी इंडियन पर्सपेक्टिव रे मते विराट कोहली बहुत भल लागंती महेंद्र सिंह धोनी को फिनिशिंग लाइन भल लागे बट मु कहबी मते विराट कोहली सबडू इंडियन क्रिकेट रे भल लागंती एंड इंटरनेशनल लेवल ले मते ऑस्ट्रेलिया रो रिंकी पॉन्टिंग एंड डेमियन मार्टिन से दी जण मते बहुत भल लागंती। ओके एबे आसीबी इंडिया टेनिस क्रिकेट ऊपर को जेहेतु आईएसपीएल आमे देखिले आईएसपीएल आमे देखिले निश्चित भाव रे जो इंडिया टेनिस रो बड़ बड़ प्लेयर माने अछंती एबे
ଆମ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଗଲି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ବି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କାଠୁ ଅଧିକା ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତି, କାହା ଖେଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ ରେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ ରେ ସରୋଜ ପରମାଣିକ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲର, ସରୋଜ ହୁଁ ପରମାଣିକ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁ ଜାଣିଥିବେ, ସରୋଜ ପରମାଣିକଙ୍କ ଖେଳଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ହୁଁ ହୁଁ ସରୋଜ ଏବଂ ବୋଲିଂ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ଯଦି ଦେଖିବି, ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ରେ ବି ବଲ୍ ପକାଏ, ଚୋକ୍ ରେ ବଲ୍ ପକେଇ ପାରେ ନା। ବୋଲିଂ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମତେ ଭବେଶ ପାୱାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ଦି ହୁଁ ଜଣଙ୍କ ଖେଳ, ସରୋଜ ପରମାଣିକ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ବଟ ଭବେଶ ପୱାରଙ୍କ ବୋଲିଂ ଏବଂ ସରୋଜ ପରମାଣିକଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବା ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଉପରକୁ। ଏମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ର ନାଁ ନବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ପାଖରୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ବି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ରେ ଦି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମୁଁ ନାଁ ନେବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଫସାଇଡ ଡୋମିନେଟ, ମତେ ଅଫସାଇଡ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଣେ ହେଲେ ଚିନ୍ମୟ ହୁଁ ପରିଡାନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ହୁଁ କିଶୋର ରାଉତ। ଚିନ୍ମୟ ପରିଡାନନ୍ଦଙ୍କ ଖେଳ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛି, ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ହେଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମତେ ଚିନ୍ମୟ ପରିଡାନନ୍ଦଙ୍କ ଖେଳ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ହୁଁ 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 ଓକେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଠୁ ଆସନ୍ତି ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ର ବେତାଜ ବାଦଶାହ ଇମରାନ ଖାନ, ସେଠୁ ଆସନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଧଲ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବଡ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇମରାନ ଖାନ କୁ ଆପଣ ଛୁଆଟା ବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖେଳ ବି ଦେଖି ଆସିଥିବେ। ତ ଯାଜପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଇମରାନ ଖାନ ଆସନ୍ତି ତ ସେଠିକାର ମାହୋଲ କେମିତି ଥାଏ, ଆଉ ଆଜ ଏ ଜୁନିୟର ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ଇମରାନ ଖାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇମରାନ ଖାନ କହିଲେ ଅନିମେଷ ସାହୁ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଇମରାନ ଖାନ ଆମ ଯାଜପୁର ନୁହେଁ, ଓଡିଶାର ଏତେ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାବଦକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଭାବେ ନା ଯେ ଠିକ ହବ ବୋଲି। ବଟ ହଁ ମୁଁ ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜ ଏ ଲେବୁଲ ଇମରାନ ଖାନ ଯେତେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ବା ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମାନେ ତାଙ୍କ ନେଚର ସେଇ ଟାଇପ ର, ତାଙ୍କ ସିମ୍ପଲନେସ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥା ହେବେ, ଆପଣ ଭାବିବେ, ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ଇଏ ଇମରାନ ଖାନ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଁ ଲାଗିବ ହୁଁ ଯେ ହୁଁ ଇଏ ବୋଧେ ମୋରି ସାଙ୍ଗ ବା ମୋରି ଭାଇ ବା ମୋରି ଭଳି ପ୍ଲେୟାର। ତ ଇମରାନ ଖାନଙ୍କ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେତେ ସିମ୍ପଲନେସ, ତାଙ୍କ ହମ୍ବଲନେସ, ତାଙ୍କ ହଁ ମାନେ କଣ, ଜଣେ ଏତେ ଉପର ଲେବୁଲରେ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇମରାନ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶିଖି ଆସିଛି। ସେଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ। ଓକେ ଓକେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେମିତି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କି କମାଣ୍ଡୋ 11, ଇମେଜ 11 ଏସବୁ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିମ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ତର ବି ବହୁତ ଉପର ଲେବୁଲ ରେ ରହିଛି। ତ ଅନିମେଷ ସାହୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଚୁଜ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ଟିମ୍ ପଟରୁ ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କି ଅନିମେଷ ସାହୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ଇଏ ଟିମ୍ ପଟରୁ ଖେଳେ, ତାହେଲେ କୋଉ ଟିମ୍ ରହିବ? ଲୁଟୁ ୱାରିୟର୍ସ, ଏମଏମସିସି ସମ୍ବଲପୁର, ସିଆରଏନ୍ 11 ତାଲଚେର, ଇମେଜ, କମାଣ୍ଡୋ, ହିଟମାଇଣ୍ଡ, ସୁୱାନି 11, ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ତରଫରୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଟିକେ ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ବୋଧେ କଲ୍ ଫଲ୍ ଆସିଥିବ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଅନିମେଷ। ଯେବେ ଲୋକ ଯୋଡି ହେଲେ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ କରେଇଲା। ଆଇ ହୋପ କି ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ ଗୋଟେ କଲ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ପଳେଇଲା ଏଇନା। ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ଆମର ଯେତେ ବଡ ବଡ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଲ ଓଡିଶାରେ, ଯୋଉ ଟପ୍ 8 ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁୱାନି, ଇମେଜ, କମାଣ୍ଡୋ, ସିଆରଏନ୍, ହିଟମାଇଣ୍ଡ, ଏତେ ସାରା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନିମେଷ ସାହୁ ଯଦି ଆପଣ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି କୋଉ ଟିମ୍ ପଟରୁ ରେଗୁଲାର ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ସେ ଟିମ୍ ନା କଣ ରହିବ? ରେଗୁଲାର ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ମୋ ପଡୋଶୀ ଟିମ୍ ଇମେଜ 11 ଏବଂ କମାଣ୍ଡୋ 11, ଏଇ ଦିଟା ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ, ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲି ଅଛି। ଇମେଜ 11 କିମ୍ବା କମାଣ୍ଡୋ 11, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଟିମରେ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଓକେ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, କୋଉ ବୋଲର କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ସେ ବୋଲର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇକି କହିଦେବେ
ତ କଲ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅନିମେଷ ସାହୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ଅନିମେଷ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି କୋଉ ବୋଲର କୁ ଖେଳିବା को आपको टिके असुविधा होता है और से बोलर आपको टिके चैलेंज देइथांती टेनिस क्रिकेट रे? टेनिस क्रिकेट रे मु कहबी वर्तमान जो सीआरएन खेलुचंती सदाकत रशीद तांकू मु फर्स्ट टाइम पे जेतु तांको ऊपर से तांकू खेलिथिली सी मते बहुत करथले एवं एमडी समीर ए दी जन बोलर को मु खेलिबार टिके असमर्थ होइतिली। एमडी समीर मु पाखा पाखी ए सीजन ने 3-4 थरो खेललिनी देव टिके टिके मु तांको जानि परछि एक्सपीरियंस ये करि परछि बट जेहेतु हम माने सीधा बॉल खेलु तो से माने कटर बॉलर तो टिके खेलिया पय हमको असुविधा हुए। ए दी जन मते खेलिबार असुविधा आइछि एवं आउ जने अछंती सीधा बॉल ले मु कहबी रिलायंस टीम गोटे अछि आपनकर गुणपुर कटक रे तांकर जो गुड्डू बोली जो बॉलर अछंती तांको मध्य मते खेलिया पय असुविधा हितला। अदरवाइज नने सब जगह मु तांको जाहाले अन्य को उपाय खेली दिए। ओके, जते बळे प्रेशर आसे आ समय निजे निजो आवाज आछी अनिमेष मोर भी गोटे कॉल आछला तो मोर क्वेश्चन थिला कि प्रेशर समय रे केमती आपण से प्रेशर को रिलीज करंदी आ खास करके चाप समय रे केमती निजे निजो को शांत रखंदी आ से समय रे आपनका माइंडसेट कोन केमती थाए? प्रेशर जेते बळे प्रेशर मो ऊपर आसे मु सबु बळे ट्राई करे जे मो निजे ऊपर विश्वास करिया पय जे पर्यंत मु छिडा हेची व्हाटएवर द टोटल मे बी जे कोनसी टोटल थाउ मो भितर से एबिलिटी अछि जे मु से टोटल को अचीव करि परिबी। तो अन्य मु सब बळे ट्राई करे जे मु जेते बळे जदी प्रेशर अछि मो सेपटे रनर के छिडा हेची तो ता सहित निश्चित भाबरे तारो काम होउची मु ता सहित कथा हे कि निजो टे काम डाउन करिवि। काम डाउन कला परे तापरे मु देखि कि प्रेशर टाउ केमदि हैंडल करी खेली परिबि सब बळे सेटा मु चिंता करे। ओके, बहुत सुंदर भाव रे आपण आज शो को आगे नौचंती। मु तो निमित्त मात्र किंतु आपण आंसर रे से मधुरता अछि आ गोटे एमती गोटे जिंस माने रहुची ये इंटरव्यू भितर जोटा माने लोक मानकु भी बहुत पसंद आछि आ आगु को नेकी जिबी एपिसोड को जदी गोटे मैच रे 6टी बॉल रे 36 रन दरकार गोटे मैच आपण खेलुचंती 6टी बॉल रे 36 रन दरकार आपण निजो को स्ट्राइक रे रखिबा को चाहिबे ना आपण न स्ट्राइकर को स्ट्राइक को आनिबा को चाहिबे? नो डेफिनेटली मु निजे स्ट्राइक रे रहया पय चाहिबे। एटा मो पाय भलो मौका। हां हां हां, निश्चित मो एटा मो पाय भलो मौका। हां आसीची आसीनी काई लास्ट ओवर रे 36 रन मौका आसीनी बट आइदर सबोले एमती भाई आसी जे माने 36 परे थिवो 40 थिवो दियो बट प्राय टाइम मौका ए मो जीवन ने एते बहुत कम मौका माने सेमति जदी कहिबी 3-4 थर एमती बोध हेची। अदरवाइज नने जेतु मु स्टार्टिंग रु खेले तो एते मु फिनिशिंग पर्यंत गला हाल को ऑलरेडी माने खेल प्राय टाइम ये न थाए। मु जदी जदी एते पर्यंत खेल जाउची तो ऑलरेडी आमे सेतेबल को माने कोन मैच आम हाथ रे न थाए। ठीक अछि। ओके, जदि आपण गोटे नियम बदलैया को चाहिबे ओडिशा टेनिस क्रिकेट रे ताले को नियम को आपण बदलैया को चाहिबे कि किछि नुवा ऐड करबा को जदि किछि नुवा ऐड करबा को चाहते नियम ऊपर जोटी को खेल को आहुरी रोमांचक बनेबा आहुरी चिताकर्षक बनेबो तो आपण कोन ऐड करबा को चाहिबे कोन माइनस करबा को चाहिबे? प्रथम जिंस मु ऐड करिया पय चाहिबे डिसिप्लिन आ टाइमिंग। कहीं ना आमे गोटे टाइम दिया जाउची खेलाड़ी माननकु बा
ଅର୍ଗାନାଇଜ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ଟାଇମ ରେ କେହି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଲିଭ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଟାଇମ। ଟାଇମିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟା ତାର ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟା ମୁଁ ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କଣ ଚାହିଁବି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସାର୍ ଯେ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ଖେଳାଳି ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ଓନର କଥା କହୁଛି ମୋ ଓନର କୁ ମୁଁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଭଳି ରେସପେକ୍ଟ କରେ ବଟ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରି ଦଳଟାକୁ ବୁଡାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହଉ ଆସୋସିଏସନ ହଉ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ସ ହଉ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଏ କଲେ ଖେଳଟା ମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଅଲ ଓଡିଶା ହଉ ମାନେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଖେଳରେ ହଉ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖେଳାଳି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ୱେରେ ଟକ୍ ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅମ୍ପାୟାର ସହିତ ହଉ ବା ଯାହା ସହିତ ହଉ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା ପାଇଁ। ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ହିଁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ବି ସେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ବି ସେତେଟା ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଜେସନ ଦେବି ଯେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ବା ଇଏ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଦ୍ଦା ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା ସାୟଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର କହିନଥିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ହଉଛି ଆଉ ଏଟା ବଦଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କୁ ଆମେ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କି ଯିଏ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ଲେୟାର କୁ ନବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି କି ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଏସବୁ କରପସନ ନ ହବା ଦରକାର କ୍ରିକେଟ କୁ କ୍ରିକେଟ ହିସାବରେ ଖେଳନ୍ତୁ। କ୍ରିକେଟ ହାଲାକି ଟିକେ ପଇସାର ଗେମ୍ ହେଇସାରିଛି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଯୋଉଠି ପଇସା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକ କ୍ରିକେଟ କୁ ବେସମ୍ମାନ କରିବ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ଲିଜ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ କ୍ରିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରେସପେକ୍ଟ ଦବ ଏଟା ତ ସିଓର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ଲେୟାର କିନ୍ତୁ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଆମେ ଖେଳି ପାରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଖେଳଟାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ବା ଖେଳଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରନ୍ତୁ। ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଖେଳ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ଖେଳ ସୁନ୍ଦର। ନିଜ ଖେଳ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଟିପ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ବି ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଲୋକାଲ କ୍ରିକେଟରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି ତ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ସକ୍ସେସ ହବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେମାନେ ଯୋଉ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ସକ୍ସେସ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ନିଜ ଖେଳ ଉପରେ ସେମାନେ ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଆସିବ ଆପଣ ଖେଳିଲା ଭିତରେ ଇଏ କଣ କହିଲା ସିଏ କଣ କହିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖେଳ ଯୋଉ ଯୁବ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ମାକ୍ସିମମ୍ ସେମାନେ ଟିକେ କଣ ମାନେ ପଇସା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ତମ ପାଖରେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଏବିଲିଟି ଅଛି ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଚୋକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯଦି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର କାହିଁକି ନା ରାଉଣ୍ଡ ରେ ସେମିତି ପ୍ରକାର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଲିଗ୍ ସବୁ ବା ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ର ବହୁତ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଓକେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ କଥା କହିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ରକଷ୍ଟାର ହଉ ସିଡିଏ ଲାୟନ୍ସ ହଉ ସମରସେଟ ଭି ଲାୟନ୍ସ ଏମଏମସି ସମ୍ବଲପୁର ତ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦିଦା ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମୋର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦିଦା ଅଛି ଭି ଲାୟନ୍ସ। ମୁଁ ଭି ଲାୟନ୍ସ ର କିଛି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମ ତାଙ୍କ ଅପୋନେଣ୍ଟରେ ଖେଳିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛି। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଓଡିଶାର ରାଉଣ୍ଡ ର ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ହଉଛି ଭି ଲାୟନ୍ସ। ଆମ ଉପକୂଳରେ କହିଲେ ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ହବ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏମଏମସି ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବିଲଙ୍ଗସ କରନ୍ତି ତ ଉପକୂଳର ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ଭି ଲାୟନ୍ସ। ତ ଓକେ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବେ?
ମୋର ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ମେମୋରିଆଲ ହଉଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ହୁଁ। ଯୋଉଟା ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଇମ ରେ ଅଫର ଆସିଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ଖେଳି ପାରିନଥିଲି କୌଣସି ବ୍ୟାଡ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଗୁ। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ସେଠି ବହୁତ ବାହାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ହୁଏ ଗୋଶାଳା କପ୍ ଗୋଟେ ହୁଏ। ହୁଁ ଗୋଶାଳା ହୁଁ କପ୍ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆକାରରେ ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ ଲେବୁଲରେ ହୁଏ, ଆଉ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେଇଟା ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆମ ଏପଟେ ହୁଁ ହୁଁ। ଯାଜପୁର ରୋଡ ରେ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆମ ଲୋକାଲ ଇଏରେ ରାଉଣ୍ଡ କୋଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ, ଚୋର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ମୋ ନିଜ ଦେଖିବାରେ ମତେ ଏଇ ତିନିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉଠି ଚେଷ୍ଟା ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କି କେମିତି ଟେନିସ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁ। କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଏବେ ଅକ୍ସନ ଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ର, ମୁଁ ଜାଣିଛି କଳିଙ୍ଗ ଆ- କପ୍ ରେ। ଆପଣ ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? ନା 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 ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ରେ ନାଁ ଦେଇନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ କୁ ଆପଣ କଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଡେ ବାଇ ଡେ ଯେତେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବଢିବ ତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେୟାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ନା, ସେମାନେ ନିଜ ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିକି ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଇନକରେଜ କରିବ। ହୁଁ ଏଇଆ ହୁଁ ହଉଛି ହୁଁ ହୁଁ। ଓକେ, ଏବେ ଯେତେ ବି ଆମର ଚୋକିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏମିତି 4-5ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ନେବେ ଯୋଉଠି ଅନିମେଷ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିମେଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋବାଇଲ ରେ ଦେଖିଦେବେ କି କୋଉଠି ଆଜି ଅଡିଏନ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି 3-4ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲ ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ କବିରପୁରରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ହୁଏ, ଅଲ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ବିଣା କବିରପୁରରେ ପାଣି ଖେଳ ହୁଏ। କପ୍। ହଁ ବୀଣା ପାଣି କପ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୋର ଖେଳିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଏ ବର୍ଷ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଭଦ୍ରକରେ 2-4ଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ବରଗଡରେ କି ସୋନେପୁରରେ ମେ ବି ବରଗୋଚ୍ଛା କପ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ହଁ 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 ହଁ। ବରଗୋଚ୍ଛା କପ୍, ସେଟାରେ ପ୍ରାୟ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରାୟ ଇମେଜ11 ବହୁତ ନୂଆ ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେ ଟାଇମରେ ମେ ବି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଯାହାପରେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍କ୍ୱାଡ ସବୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେଟା ହଁ ଭଲ ହଁ। ଲାଗିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଟାରେ ବହୁତ ନୂଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ସ ପାଇଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହୁଁ ହୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଅ ଓଡିଶାର ଯୋଉଟା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ହୁଁ ହୁଁ। ତା ନାଁ ଟା ତ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ବାଗଡିଆ କପ୍। ବାଗଡିଆ କପ୍। ବାଗଡିଆ ହୁଁ କପ୍ ଟା ହୁଁ ହଉଛି ମେ ବି ଅଲ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆଜ ଏ ଖେଳାଳି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବାଗଡିଆ କପ୍। ବାଗଡିଆ କପ୍ ର କ୍ରେଜ ବହୁତ, ହୁଁ ସିଏ ହୁଁ ଗୋଟେ ହୁଁ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ହୁଏ, ନିହଲ ପ୍ରସାଦରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଲାଲୁ ମେମୋରିଆଲ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଜାଗାଟା ନା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଲାଲୁ ହଁ ମେମୋରିଆଲ ବୋଲି ଲାଲୁ ଗୋଟେ ହୁଏ। ହଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଏରିଆକୁ ପୁରା ଟଚ କରେ ସେ ହୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା, ସେଇଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ମୋର ଖେଳିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାଇକରାପୁରରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆମ ହୁଁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପାଇକରାପୁରରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଏରିଆରେ ଯାଇ ଖେଳେ, ତ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ମୋର ଖେଳିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ। ଏଇ 4-5ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ ଅଲଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋ ଫୋକସ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥାଏ ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଖେଳି ବି ପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଘଣ୍ଟପଡା କପ୍ ହଉ, କମିରା କପ୍, ଭିକିଗୁଡୁ ମେମୋରିଆଲ, ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ, ଦେନ୍ ରୁଗୁଡିପାଲି କଲାସି କପ୍, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବୁରୁମୁଣ୍ଡା କପ୍, ବରଗଡରେ ଖଇରିପାଲି ଗୋଲ୍ଡେନ ଷ୍ଟାର କପ୍, ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ନା ନେଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଡା କହୁଥିଲେ, ଗୋଡାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଘଣ୍ଟପଡାଟା ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଘଣ୍ଟପଡା ଟା ବହୁତ ଫେମସ ଓଡିଶାରେ, ଘଣ୍ଟପଡା କପ୍। ଓକେ, ଏପଟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍କୋଣା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହଉ, ସୁନ୍ଦରପୁର କ୍ରିକେଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଏବେ ରେମୁଣାରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବାପୁଜୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍, ଯିଏକି ଶଙ୍ଖାମିରି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 50 ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ ର ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ହାଇ ଲେଭୁଲକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସିଧା ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖିଲି ପଙ୍ଖାରେ ଦେଖିଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବ କୋର୍ଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ସିଧା ବଲ୍ ଆଉ କଟର ବଲ୍ ଆ ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ରିଫର କରେନି କି ଏ ସିଧା ଆଉ କଟର ରହୁ, ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା ଫର୍ମାଟ କୁ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପୂର୍ବ କୋର୍ଟ ଆଉ ଯଦି ଖିଲିପଙ୍ଖା ଦେଖିବେ, ଖିଲିପଙ୍ଖା ଅର୍ଗାନାଇଜର ମତେ କହିଲେ କି ସୋଲ୍ଟା ଟିମ୍, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ସୋଲ୍ଟା ଟିମ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିକେ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଟା ଟିମ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା କି ବାଇଲୋ ଅପଲୋଡ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସୋଲ୍ଟା ଟିମ୍ ଠିକ କରିନବୁ। ତ ସିଧା ବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍ ବି ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ବି ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଫର୍ମାଟ କୁ ଅନିମେଷ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉଥିରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ସିଧା ବଲ୍ ଟା ଟିକେ ଇଜି ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସିଧା ବଲ୍ ଟା ଇଜି ହୁଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଭେରିଏସନ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ବୋଲର ଜଣେ ପେସ୍ ପକେଇ 2 ଓଭର 3 ଓଭର କେତେ ପେସ୍ ଜଣେ ପକେଇବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବି ଏତେ ବଡ ରହୁନି, ଛୋଟ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧା ବଲ୍ ଟା ଟିକେ ଇଜି ହୁଏ। ବଟ୍ କଟର ବଲ୍ ଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ବି କହିଛି, ଯୋଉମାନେ କଟର ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଅଲଗା, ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି, ତାଙ୍କ ଖେଳ ଅଲଗା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୋଲର ସେମ ଜାଗାରୁ ଇନ୍ ସେମ ଜାଗାରୁ ଆଉଟ କରିକି ପକେଇବାର ତା ପାଖରେ ଯଦି କ୍ଷମତା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ଖେଳିବାଟା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ କହିବୁ, ତାପରେ ସିଧା ବଲରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବି ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବୋଲର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା କଟର ବୋଲିଂ ସେ କମ୍ପଲସରି କଟର ଟି ପକେଇବ, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା। ଯେତେ ମନା କରୁ ନା ମୁଁ କଟର ପକଉନି, ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ବଲ୍ ସେ ଗ୍ରିପ ରେ ଧରିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟର ଟି ପକେଇବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରେ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ ଯେ ମାନେ ସିଧା ବଲ୍ ହଉଛି ବଟ୍ ସେମାନେ କଟର ପକଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହଉଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ଟିମ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ଯେ ସିଧା ବଲ୍ ଖେଳ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଟର ପକଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୋ ମତରେ କଟର ଯୋଉମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମଠୁ ୱେ ବେଟର ପ୍ଲେୟାର। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ। ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି, କି ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦିଦା କ୍ୟାପ୍ଟେନ କିଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଲିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ? ମୋ ପସନ୍ଦର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆମର ଯୋଉ ଡିଜେ ଭାଇ ଥିଲେ, ଡିଜେ ଭାଇଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଡିଜେ ଭାଇ ଭଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଆମର ରାକେଶ ଭାଇ ଯୋଉ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଖେଳିଛି କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍। ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଖେଳ ଖେଳିବ, ତ ସେଇଟା ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ ମନୋଜ ଭାଇ ଯୋଉ ରହିଲେ, ବାୟା ଭାଇଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଖେଳିଛି ବାବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ପଟୁ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍। ତ ମୁଁ ଏଇ 3 ଜଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ପ୍ରିଫର କରେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସିଧା ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ ରହିଲା, କି ଯେତେ ବି ଆପଣ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ, ନହେଲେ ଅଲ ଓଡିଶା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଆପଣ ନାଁ ନେଇପାରିବେ। ଅନିମେଷ ଫିୟରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେ କି ତାବଡତୋଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥାନ୍ତି? ତାବଡତୋଡ ବ୍ୟାଟିଂ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରି ମୋ ସିଧା ବଲ୍ ହଉ ବା ଅଲ ଓଡିଶାରେ ହଉ, ମୁଁ ଆମର ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ଭାଇଙ୍କ ଠୁ ଫିୟରଲେସ୍ ମେ ବି ମୋ ଲାଇଫ, ମୁଁ ଯେତିକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଫିୟରଲେସ୍ ମେ ବି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢ ଭାଇ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଖେଳନ୍ତି ସତ୍ୟ ଭାଇ, ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବି, ତାଙ୍କଠୁ ଫିୟରଲେସ୍ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ବ୍ୟାଟର ଆପଣ ଚୁଜ କରିବେ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଚୁଜ କରିବେ? ଡେଫିନେଟଲି କ୍ଲାସ ବ୍ୟାଟର ମୁଁ ଚୁଜ କରିବି ଚିନ୍ମୟ ପରିଡ଼ା ନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପେସ୍ ବୋଲର ଆପଣ ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ଚୁଜ କରିବେ? ପେସ୍ ବୋଲର ଅଜୟ ରାଉତରାୟ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ କଟର ବୋଲର ଆପଣ ଚୁଜ କରିବେ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଚୁଜ କରିବେ? କଟର ବୋଲର ସୋହେଲ ଖାନ। ବେଷ୍ଟ ଫିନିଶର ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି? ବେଷ୍ଟ ଫିନିଶର ଅଜୟ ରାଉତ। ୱାଓ, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖିଥିବେ କି ସେ ଗଲା ମାତ୍ରେ କି ଗେମ୍ ପଲଟି ଯାଏ? ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ସୋହେଲ ଖାନକୁ ଦେବି। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ କୁଲ ପ୍ଲେୟାର କୁ ଆପଣ ଚୁଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଦିମାଗରେ ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ରେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ବି ଥାଏ,
डिसिप्लिन कूल काम कंपोज प्लेयर cool, calm and composed, discipline. I think ମୁଁ ସେଟା देवाशीष पाठशाणी ମୁଁ ଦେବି। क्या बात है। जदि गोटे अग्रेसिव प्लेयर आपण चूज करिवे ताले काहाको चूज करिवे? खेल ऊपर अग्रेसिव ऊपर अग्रेसिव मु निश्चित भाव रे वन एंड ओनली मेंटल मेंडिस ओके आपण भी जणे यंगस्टर किंतु ओडिशा टेनिस क्रिकेट जदि आगामी 2-3टा सीजन भितरे को यंगस्टर को देखुची कि ये यंगस्टर आगामी समय रे सुपरस्टार हेई पारे कहा भितरे से गुण रही कहा भितरे से कला रही अनिमेष आपन को भी लगुची आगामी 2-3टा सीजन रे गोटे बड़ प्लेयर हेई कि बाहरिवे? सेमती मु नाने भी जदि रेगुलरली खेलंती ताले मो जेतु बाहर प्लेयर सहित एते मिसी नाही अन्य जगह रे एते मु देखने मो एपटे साइड कथा कहूची निश्चित भाव रे एपटे हमर मंगू भाई अछन मो सीनियरटी जदि से रेगुलर खेलंती निश्चित भाव रे आगो को तो बेटर करि परिवे एंड भोला भाई जो अछंती स्वान मध्ये खेलिचंती आ हमर रिवर्स बापी जो अछंती से वर्तमान खेलुचंती एंड हुए तो आगो को से जदि रेगुलरली सेही भली भाव रे खेलंती निश्चित भाव रे आगो को वे बेटर करि परिवे। तो बहुत सुंदर भाव रे हम सहित अनिमेष साहू अछंती आ बहुत सुंदर भाव रे से प्रत्येक क्वेश्चन आंसर दउचंती। आईपीएल रे आपन को फेवरेट टीम के रहिचंती? आईपीएल मु एते देखे ना आईपीएल सेमली फेवरेट थिला चेन्नई सुपर किंग्स बट मु आ कोविड परठो मु एते आईपीएल देखुन आईपीएल को एते फॉलो कोन जेबडू 74 मैच आई थिंक 10टा टीम रो फॉर्मेट है याची बहुत लेंदी लागुची एंड एग्रे पिच सब पूरा प्राय माने बैटिंग पिच हे गलानी तो बॉलर पय एते किछ नाही से खेलर मजा आ सेमती लागुनी जोठी दीटा बैट आ बॉल भीतर इक्वल जदी टक्करटा होंता ताले भल लागंता आ वर्तमान बैट पड़ी जाउची बॉल ऊपर बहुत भारी सेटमेंट ये भल लागुनी। ओके इंडिया रो एमती गोटे मैच जोटी को सब दिन पय आपन को पय चिर स्मरणीय होई के रहिची आ से मैच रो हाइलाइट आपन जेबे भी देखंती आपन को बहुत मजा लगे। निधास ट्रॉफी रो फाइनल इंडिया श्रीलंका जो लास्ट बॉल ले आई थिंक दिनेश कार्तिक 4 रन ना 5 रन रिक्वायर थिला 6 रन मारी जीते दिथिले सेना मते बहुत मु निजे लाइव देखछि बहुत भल लागले से मैचटा। ओके इंडिया रे एमती गोटे मैच जोटी हार्ट ब्रेक हेतला आपन को आखिर लुह भी चली आस्तला? नहीं आखिर लुह सेमती नुए बट 2023 वर्ल्ड कप टा आई थिंक इंडिया रो थिला सब जाको मैच इंडिया जीती थिला और इंडियन प्लेयर्स माने सेते फॉर्म रे थिले निज घरे मध्ये आमे जेतु घरो टीम आमे खेलुथिले तो बाहर गोटे टीम ता पूर्वरु पैट कमिंस कहिथिले जे लखे लोकन को साइलेंट कर देबे तो सेटा आमान को ऊपर गोटे एक्स्ट्रा प्रेशर माने आमान को ऊपर थिला जे आमे जीती के ताको पाटा को चुप कर दवार थिला बट आमे गोटे 140 150 कोटी आमे गोटे नेशन हमर क्रिकेट होची सबडु पॉपुलर स्पोर्ट्स तो 150 कोटी नेशन भितरु जाले 5-6 कोटी प्लेयर्स माने ताको भितर कंपटीशन करके आसुचंती गोटे नेशन पॉपुलेशन सेतिक नुए बट से माने 11टा पिला आसी कि तांकर क्रिकेट से मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स भी नुए तो से माने आसी कि हमन को हम घरे हमको हरे देकी पड़े इवन दो हम एते बेटर परफॉर्मेंस करेगी फाइनल ले हम जदी हारी जिबा तो निश्चित भाव रे एटा हम पे गोटे हार्ट ब्रेक। ओके आपण को ये छोटो कैरियर भितरे आपण क्रिकेट को बहुत भलो भाबरे बुझी चंदी सेति पय गोटे बड़ क्वेश्चन आपण सामने रखिबी 2027 वर्ल्ड कप रे रोहित और विराट एका संगे रे 2027 वर्ल्ड कप खेलिबा दरकार ना नहीं? निश्चित भाव रे से माने वर्तमान 26 हैला वर्ल्ड कप केते दिन होला जेतु आमे माने देखुचंदी इंडिया रो यंग जनरेशन तांकर प्रेशर अडैप्टेबिलिटी बा कंडीशन अडैप्टेबिलिटी टा केते हम तो रिसेंट देखिले जे से माने ई माने ई प्लेयर्स माने आईपीएल एते जोरदार बाडौथिले फ्लैट पिचेस छोटो बाउंड्री बट जस्ट इंग्लैंड टूर को जाइचंदी इवन दो आयरलैंड रे से माने कॉम्पीट करि पारले नाही आयरलैंड फर्स्ट मैच टा वन साइडेड कहले हमें गोटे हेवी मार्जिन ने जीतिला तो सेकंड मैच हुए तो कंटेस्ट हे गला बट आयरलैंड भली टीम सहित जदी माने हम यंगस्टर्स माने कॉम्पीट करि पारनादी कंटेस्ट मैच हे जाथांदा हारि जाथांदा अलगा कथा बट फर्स्ट मैच टा माने वन साइडेड टाइप रो हारि गले तो आमे देखिले 4-5टा टी20 मैच हला 5टा टी20 4टा रे हम माने केते बेटर परफॉर्मेंस देले बा कोन करले वन डे जेहेतु आमे गोटे मैच जीतिले इवन दो आमे देखिले जदी रोहित शर्मा थर्ड मैच टा 109 मार थांते तो मैच एते क्लोज भी जाई न थांता
विराट कोहली रोहित शर्मा स्कोर कले ना अन्य माने किए स्कोर कला निश्चित हाँ भाव से जेहेतु से निज कैरियर एते लंबा कैरियर आम मान टीम कर्तव्य रोचे से गोटे ट्रिब्यूट दिया जाओ कहीं 2000 हाँ से खेली पारि न था परफॉर्मेंस खराब करते सेटा कथा होता बट से परफॉर्मेंस अच्छी जदि जनकर एट द एंड ऑफ द डे आपन परफॉर्मेंस मैटर करे आपन एज केते हेताउ से सब किछि मैटर करना जदि जने 40 वर्ष एज रे मते डिलीवर करिक दोछि गोटे यंगस्टर अपेक्षा तो व्हाई नॉट मु ता काई चूज कर परिबिनी तो से माने फील्ड रे चूज मते सेतिकी एफर्ट्स देउछन ना आपन निजे देखतले रोहित शर्मा कोल भाबरे डाइव करिक फील्डिंग करथले से माने एफर्ट्स देउछन जदि से माने खेलिबा पई चाहुछन आमे काई तं खेलिबानी से माने तो छोटो मोटो प्लेयर्स नोंती से माने परफॉर्मेंस भी किछि खराब ने डेफिनेटली से माने खेलिबा कथा साउथ अफ्रीका रे खेल हबो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नामिबिया रे तेणुकरी से कंडीशन से सेମାନଙ୍କ पाखरे एक्सपीरियंस रहिछि सेमाने आगुर खेलिछन तांक करियर रे बहुत थर तो निश्चित भाव आमे सेମାନଙ୍କୁ खेलिबा कथा बहुत सुंदर भाव रे आपण ये क्वेश्चन भी आंसर रखिले जोटी मते आज भी लागुची कि आमे को लोकल प्लेयर को आज हम शो को डाकिने ऑलरेडी एमती गोटे एक्सपीरियंस प्लेयर को आमे डाकिजे जे कि क्रिकेट को बहुत भलो भाबरे बुझिचंदी आ ये जिंसटा मते बहुत भल लागला अनिमेश आ क्रिकेट को ऑब्जर्व करिबा सबुठरो मेन जिंस आ से जिंसटा को आपण बहुत भलो भाबरे करिचंदी नेक्स्ट क्वेश्चन आपण सामने रे बहुत सारा राइवलरी मैच आपण देखिचंती आपण को फेवरेट राइवलरी मैच कोडा रहिची हम टेनिस कथा कहउचंदी टेनिस क्रिकेट रे निश्चित भाव इमेज कमांडर ठू बड़ राइवलरी में भी आमे तो किछि देखिबानी एटा स्वाभाविक कथा आधर मते मो किछि दिमत हेबे इमेज आ कमांडर भीतर जो राइवलरी आमे देखुचंती सेटा निश्चित भाव रे ऑल ओडिसा रा सबठू बड़ राइवलरी कहले चले सेही प्लेयर्स माने ही प्राय अन्य टीम रे भी एपट सेपट होंती तो बहुत से राइवलरीटा बहुत भल लागे देखिबा ओके आपण को बैटिंग रे आपण को फेवरेट शॉट कोटा रहिची एक्स्ट्रा कवर ऊपर मु जो खेले मते सब सेटा भल लागे आपण को फेवरेट नंबर 15 ओके मूवी देखंती आपण मूवी सॉन्ग वगैरह सुनंती कि नहीं हाँ निश्चित ओके आपण को फेवरेट एक्टर के रहिचंती सिद्धांत महापात्र ओके फेवरेट मूवी चका चका भौरी बोली गोटे फिल्म अच्छी सिद्धांत महापात्र 2007 रा सेटा मते भल लागे बेस्ट बहुत बढ़िया लागे ओके आपण को फेवरेट सॉन्ग किछि रहिची जोटा शेयर करबा को चाहिबे सेही फिल्म रे गोटे सॉन्ग अच्छी बंधु टे खुजु खुजु पाइली जाको सेटा मते बहुत बढ़िया लागे क्या बात है क्रिकेट को छाड़ला परे आउ कोन हॉबीज अछि अनिमेश आपनकर क्रिकेट को छाड़िला परे मु एक्टिंग भी करे एमती हम गान ड्रामा ठो आरंभ करी कि स्कूल फुल सब एक्टिंग करे एंड नेक्स्ट आउ हॉबी होची क्रिकेट को छाड़िला परे ट्रैवलिंग मते बहुत भल लागे बुलिबा मते बुलिया भल लागे नुआ नुआ जिंस एक्सप्लोर करिबा मो फूड ब्लॉग हो खाया पे सब जिंस मते भल लागे ओके तो आपन को फेवरेट फूड कोन रही छे कोन खाइबा को भल लागे सबठारु फेवरेट फूड मोर अछि मते चिकन पकोड़ा गरम गरम खाया पे बहुत बढ़िया लागे टमाटर सॉस से तो क्या बात है ओके आपन को क्रिकेट लाइफ रे बेस्ट पार्टनर भाव रे आपन काहा को देखंती जे कि क्रिकेट फील्ड रे नॉन स्ट्राइक रे भी ठिया आइतेबे फील्ड रे जदी आपन का सहित कथा होतेबे तो सही प्लेयर को सहित ही कथा होतेबे भोला भाई और सण्ड भाई ओके आई थिंक फिटनेस केते इंपोर्टेंट जो टाइप रो टेनिस क्रिकेट भी लेवल अप करिछि फिटनेस विषय रे अनिमेश साहू आपनक मंत्रणा हमें जानिबा को चाहू फिटनेस बहुत इंपोर्टेंट टेनिस क्रिकेट रे आपण निजे देखंतु आपण गोटे नाइट मैच गोटे वर्तमान फॉर्मेट रे सब वन डे हे गलानी गोटे दिन रे आपण जदी फाइनल पर्यंत जिवे मिनिमम 4टा मैच आपण खेलिबे तो 4टा मैच भितरे ड्यूरेशन भी रहउची आपण गोटे जदी जे फर्स्ट मैच खेलतो जदी 16टा टीम अछि से जाई खेलु खेलु जाई बहुत समय हबो तो ता भितरे खाइबा पीवा केमिति आ माने मेंटेन करबा निज बॉडी को आपण जदी कि बेसी ऑयली फूड खाइ देबे गैस हे जो पेट आपण खेलला बड को आपण बॉडी टे मूवमेंट करबा ही हबो फिटनेस बहुत इंपोर्टेंट करे आपण राती अनिद्रा है कि जेतो नाइट मैच ओरा खेलिबा आपण फिटनेस ऊपर डिपेंड करे जे आपण केते सही आपण बॉडी रा केते सही परिबो बिना राती अनिद्रा रे आपण केते सही परिबे तनु करी फिटनेस बहुत डिपेंड करे ओके देन आपण को लाइफ रे आपण सुपर हीरो रो आख्या काहा को दबा को चाहिबे मो बापा ओके
ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ଆଉ ହୁଁ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉ, ଆମର 4 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ନା ଏବେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଇ? ନାଇଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ ଓକେ। ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା। ଏଟା କାହା ଘରେ ବି ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ କାହାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି, ବହୁତ କମ ରେୟାର କେସରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଆଚିଭ କରିଯାଆନ୍ତି ବା କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ହଁ ମୋ ବାପା ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଖେଳୁଛି, ଇଏ ଆସି କଲା ତ ପୁଅ ଆଜି ଏଠି ବାଡଉଥିଲା ଇଏ କରୁଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଟା ବାବା ଆଗ ଭଳି ଆଉ ୱେ ଅଫ ଟକିଂ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ୱେ ଅଫ ଟକିଂ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ମା ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ବାପା ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଲଗା କରିବେ? ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହଁ ହଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସେମ୍। ଓକେ, ଆଜି ଲାଇଫ ରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅପେକ୍ଷା କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ପୁଅ ତମକୁ ଗର୍ବ କରିବ ମୋ ପାଇଁ। ଓକେ, ମାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ମା ଏମିତି କଣ ବନାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯାଏ? ମୋ ମା ଯୋଉ ବନାଏ ରୁଟି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ମତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ 5-6 କୋର୍ସ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ବରଂ, ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ମାନେ ସାଇଡ କରିଦେବି, ବଟ ମୋ ମା ଯୋଉ ରୁଟି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ମତେ ବନେଇକି ଦିଏ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଓକେ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଆଉ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରେଇବେ, ଏଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିପାରିବି। ଅନିମେଷ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କାପାବିଲିଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାବଣା ବି ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପେହଲୁ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଯଦି ସକ୍ସେସ ହବାର ଅଛି ନା, ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ସହିତ ନିଜର ବିହେଭିୟର ହଉ ଆଉ ସିଚୁଏସନ କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ମତେ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତାରାକୁଦ ର କିଛି ଅନୁଭବ ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉଠି ଇରଫାନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଇରଫାନ ରୋଡ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାରାକୋଟ ଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ହଁ କଲ୍ ଟା ହଁ ସବୁବେଳେ ଇରଫାନ ଆସିଥିବ ଯେ ଭାଇ ଆଜି ତାରାକୋଟ ଆସୁଛ। ସେ ସମୟ କେମିତି ସୋର୍ସ ରୁ ଜାଣିଦିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ ହୁଁ ସବୁବେଳେ, ହୁଁ ଇଭନ ହୁଁ କାଲି ବି ମତେ ଇରଫାନ ଫୋନ କରିଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫୋନ କଲା, କହିଲା ଭାଇ କାଲି କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସୁଛ କୁହ, ମୁଁ ଯୋଡି ହେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆସୁଛି 11-11:30 ବେଳେ। ତ ଇରଫାନ ହୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଁ। ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାରାକୋଟ ଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ଇରଫାନ ଯେ ସବୁବେଳେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ଇରଫାନ, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ। କାଦିର ଖାନ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି, କାଦିର ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? କାଦିର ଖାନ ମୋର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ବଡ ଭାଇ, ପ୍ରଥମ ହଁ ହଁ କଥା। ହଁ ଆଉ କାଦିର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଦିର ଭାଇ ପୁରା ଏଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯିବେ, ବଟ ପୁଣି ହୁଁ ହୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ମାନେ କୁଲ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ହୁଁ 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 ଏବେ ତ ମିଆ ଭାଇ ଫ୍ୟାସନ ଟିମ୍ ନାହିଁ, ବଟ ମୁଁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମିଆ ଭାଇ ଫ୍ୟାସନ ରେ ଖେଳୁଥିଲି। ହୁଁ ମିଆ ହୁଁ ଭାଇ ଫ୍ୟାସନ ପୁରା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଯଦି ଥିଲା, ମିଆ ଭାଇ ଫ୍ୟାସନ ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ତ କାଦିର ଭାଇଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ଆମ ଟିମ୍ ଗଢି ହେଇକି ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରହିବା ପଛରେ କାଦିର ଭାଇଙ୍କ ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ବହୁତ ଫିକ୍ସର ବି ଆମକୁ କାଦିର ଭାଇ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମ ଟିମ ର ଗୋଟେ ଏବଂ ମୋ ଲାଇଫ ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଓକେ, ଏବେ ଗୋଟେ ରାପିଡ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବା, ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଦେଖିବା ଆପଣ କେତୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ ହେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ, ଆଉ ସେଠି ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଜାଗାରୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ ଏ ଟାଇପ ର ଚାଲିଥିଲା। ସେ ମ୍ୟାଚ ଟା କୋଉଠି 82 ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ସାୟଦ ବିରାଟ କୋହଲି, ଆଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ ବି ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଚ ୱାର୍ଲଡ କପ ର ମ୍ୟାଚ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା? ସେଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳା ହେଇଥିଲା। ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, 2011 ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ରନ୍ କୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ?
भारत ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରନ୍ସ गौतम गंभीर रॉन्ग आंसर सचिन तेंदुलकर सबुठु अधिक रन संग्रह करथिले ओके आईपीएल रो प्रथम बॉल को बैट्समैन फेस करथिले सौरभ गांगुली राइट आंसर आईपीएल रे फर्स्ट हैट्रिक को बॉलर नहीं थिले रोहित शर्मा लक्ष्मीपति बालाजी बालाजी देखिए प्रथम हैट्रिक नहीं थिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपन सामने रखियो चाहिए टिके सहज क्वेश्चन रखियो चाहिए ओडिशा तरफ रो को प्लेयर सर्वप्रथम आईपीएल पई चयन करा जायता तंकर आ आईपीएल खेली नांदी मैचेस खेली नांदी किंतु तांको चयन हेइतला मैचेस खेली नाहंती सहज भितर भी टिके कष्ट अछि नहीं विप्लव सामंतराय तो मैचेस खेली थिले हां हां ता पूर्वरु आई थिंक कि दास हरिहर दास ओके नहीं हळधर दास हळधर दास यस यस राइट राइट आपण ठीक ठाक आंसर देइचंदी यार ओके पांचटी क्वेश्चन मते पचारिबार थिला आ आपण तीनोटी क्वेश्चन रा सटीक आंसर देले बहुत बहुत धन्यवाद देन जेहेतु आमे टेनिस प्लेयर टेनिस क्रिकेट खेलंदी तो मते गोटे फटाफट माने सिमिलर प्लेयर को ना नेबी आपन को गोटे प्लेयर चूज करिवार अछि आपन को टीम रे को प्लेयर को आपन रखिबे सेटा आपन को चॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल असलम खान किरण खान असलम खान ओके मनोज कुमार राउत ना राकेश साहू मनोज कुमार राउत ओके इमरान खान ना पिपिली पुओ इमरान खान लुलु स्वाई ना कंटिया लुलु स्वाई छोटू आकाश ना जगतराम भोई जगतराम भोई हिमांशु शेखर धर लाडेन ना देवाशीष पारसाणी देवाशीष पारसाणी चुई कालिया एंड राकेश जेना हीरालाल मेंडिस ना माणिक चांद हीरालाल मेंडिस ओके श्रीनिवास प्रधान ना उत्कल केशरी राउत ओके अजय राउत ना चिन्मय परिडा अजय राउत ना चिन्मय परिडा चिन्मय परिडा ओके थैंक यू सो मच आपण प्रत्येक क्वेश्चन रो सटीक आंसर दे चलले आ ये एपिसोड को करिवा पई मते एते असुविधार सम्मुखीन करिवा को पड़ला नै कना जेबे भी गोटे नुवा चेहरा कि गोटे लोकल प्लेयर आसंती तांको सहित टॉकिंग सटीक भाव रे करिवा टिके कष्टदायक थाए आज ए होस्ट जदि विषय रे कहिबा किंतु अनिमेष परिपक्वता आ परिश्रम आ डिसिप्लिन ये तीनटा जिनस जेतबेले मिसी जाए ना ताले गोटे किछि ना किछि गोटे भलो कार्य हेइथाय मु देखिली कि आपन भीतर से सब गुण रही मु आशा करी आगामी समय रे आपन ओडिशा टेनिस क्रिकेट को बहुत ऊपर को नहीं जिबे हमर चेष्टा रही कि केमिति भी हो आमे नुआ नुआ प्लेयर को सामना को आनिबा जदि आज चुई कालिया होंतु कि हीरालाल मेंडिस होंतु जेतबेले मु ये इंस्टाग्राम लाइव स्टार्ट करथिली शायद एसबु प्लेयर को केही चिन्हि नथिले आज भी सही स्थिति रे मु अछि मते लागे कि जदि मु आज अनिमेष को आम शो को डकैछि ताले अनिमेष को आज 10टा लोक भी चिन्हुचंती ताले अनिमेष को पई आ आम ओडिशा टेनिस क्रिकेट पई आमे किछ गोटे भलो काम करूचे तो अनिमेष दिबा पूर्वरु आपन ठरो जानिबा को चाहिबी क्रिकेट बाणीर ये जो धारा रही जो काम करिवार आमर जो प्रयास रही आ विषय रे आपन कोन कहबा को चाहिबे मु गोटे कथा कहबी मे बी मु क्रिकेट बाण को 2021 रु फॉलो करे 2021 आ 2026 आ भितरे जदि ओडिशा टेनिस क्रिकेट आज जदि जाई कि एठी पहुंची छी जे नॉट ओनली ओडिशा बट ऑल्सो बाहर भी लोक माने क्रिकेट भाणी को देखुचंती बा फॉलो करूचंती हमन जानूचंती
तो ओडिशा टेनिस क्रिकेटर आज जो अवस्था वर्तमान जो सिचुएशन आज से आगु को बढ़ुची ता पछरे क्रिकेट बाणी ठू बेसी अवदान बोधे अन्य कहार नाही मु कहबे कथा काहेकि ना आपण माने खेलाड़ी माननकू लोक मानक पाखरे नै कि पहुंचे मो कथा को आपण आज मते लाइव को डाकिले सेटा मो पय गोटे बड़ अपॉर्चुनिटी मो पय गोटे बहुत बड़ कथा आज होय तो आपण जो कथा कहले 10 लोक 12 लोक से जानिबे बट मते आपण मु जदी क्रिकेट बाणी रे न आस्ता मते काहे के जानि था निश्चित भाव ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो आज जेकोन जदी खेलाड़ी माने सस्टेन करूछंती आ पछरे सबुठु बड़ अवदान आपनकर रहिछि आपण जेहेतु एटा को यूट्यूब वा लाइव माध्यम नै आसिले तो निश्चित भाव रे क्रिकेट बाणी को मु आज नुहे मु आगुरु भी मध्य जेबे भी भाबितिल जे मु जदी होय तो केबे मो लाइफ रे आपनक सहित जोगाजोग करिम बा आपन ये करबी ए कथा निश्चित कहिम बोली मोडा आगुरु भी भाबितिल जे ए सब जिंस पछरे आपनकर बहुत बड़ अवदान रहिछि सितवे मु आपन हृदयरु आपनकू एवं आपनक पछरे जो अछंती जो भाई मु तांको निश्चित भाव रे हृदयरु सहस धन्यवाद देबी मु नुहे मो भली जतिक पिला खेलुचंती समान आम टीम हो समस्त रिप्रेजेंटेटिव भाव रे भी मु कहूछ आपनकू बहुत धन्यवाद मु देबी मु गोटे जिंस ग्यारंटी अनिमेश भाई गोटे मु ग्यारंटी देबी कि ये सीजन रे आपन को समय मिलिबो नाही ऑल ओडिशा मैच रे आपन प्रत्येक टूर्नामेंट रे नजर आसीबे एटा मु आज लेखिके दउची अनिमेश आपन पाखरे से कैपेबिलिटी से क्षमता रहिछि आ आशा करिबी कि जो टीम पटरु आपन भाबुचंती से टीम आपन को चांस दो कि अदर टीम को टीम भी आपन को चांस दउची आपन से चांस को ग्रहण करंतो और निज प्रतिभा को देखंतो जीवा पूर्वरु आपन को बैटिंग समय रे शायद मते एते कमेंट्री करबा को चांस मिलिनी किंतु खिली पंखा हो एमती गोटे दिटा टूर्नामेंट रे म आपन को देखिछि आ जोट भी देखिछि आपन भलो करजंदी तो आपन पई दुई लाइन कहि कि जीवा को चाहिबे अनिमेश अनिमेश का बल्ला बल्ला था या फिर तलवार थी बल्ला था या फिर तलवार थी गजब की धार थी एक ललकार थी ये खूंखार थी लक्ष्य के पार थी चोट लगी थी दर्द हुआ था मगर दर्द में दवा छुपी होती है जीत की हवा छुपी होती है उसके बाद उन्हें तूफा कहे जलजला कहे हुनर कहे या फिर कला जब उनने की हो काबिलियत तो जमीन पर कौन चला निश्चित भाव रे आपण जमीन से आसमान का जो सफर है ना उसको आप तय करेंगे और अच्छा खेले जमकर खेले किंतु गोटे दिटा क्वेश्चन मो माइंड रे एबे भी अछि पचारिबा को चाहिबी काइना आउ मते चांस मिलिबो नाही लोकल क्रिकेट प्रथम मु कहि के आछी लोकल क्रिकेट कहले कोन बुझै थांदे ए जो आईडी टूर्नामेंट होउची आर केते बेनिफिट रहिची और लोकल टूर्नामेंट जो होउची ता भितर किछटा टूर्नामेंट रो ना नेबे और लोकल क्रिकेट रे जो प्लेयर माने माने ऑल ओडिशा को आसीबार क्षमता रहिची तांको भितर से कैपेबिलिटी रहिची आ तांको खेल भी से स्तर रो ठीक है लोकल क्रिकेट विषय हम गुडिए बुझाई देबे प्लीज लोकल क्रिकेट प्रत्येक खेलाड़ी आज जो माने से ऑल ओडिशा रे खेलुचंती से माने मध्य दिने निज लोकल ही स्टार्ट करथिले लोकल लोकल कहले कोन प्रथमे हम निज गां आपण जोठी भी जाई कि खेलंतु किंतु सबुठु नियारा आपण को गां पड़िया जोठी भी खेलंतु कहीं ना आपण जिते बड़ प्लेयर हूँ आपन समस्ते जोठारे तमे तमे बोली कहउथिबे किंतु गां पड़िया आपन से तूटा आपन सबुठु बढ़िया लागे निजर लागे ठीक अछि तेनकरी लोकल समस्त निज निजर लोकालिटी अच्छी लोकाल बहुत भल भल प्लेयर्स अच्छा आमठू जो मैंने मुझे गोटे कथा आज कहीदे जाऊँगी ऑल ओडिशा रे जो मैंने खेलुछन बहुत बढ़िया प्लेयर बहुत क्वालिटी से पाखे किंतु लोकालिटी एमती भी प्लेयर थिले जो मैंने भल खेलती किंतु हुए से चांस पाई नाहंती तो सेमती आम लोकालिटी रे मु जेतेबेले पिला आइतिली मु कहूछि आम लोकालिटी मु कालिया मल्लिक को सबले बहुत पसंद करे आपण जदी कालिया मल्लिक खेलिचंती ऑल ओडिशा मैच भी खेलिचंती बट कालिया मल्लिक भली मो मतरे कवर शॉट केई मारि परिबेन जोडा मु तांको इंस्पायर से कवर शॉट खेलिबारे से बहुत माने भल प्लेयर एबे तो कालिया मल्लिक कोनोसी दुर्भाग्य कारणवश से खेली पारु नाहंती किबा तांको सहित मोर जोगाजोग नाही बट किंतु सी आम लोकालिटी रो वन ऑफ द बेस्ट कोन माने वन ऑफ द कोयटा भूल हो से बेस्ट बैट्समैन आम लोकालिटी रो मु जेति कि जाहा को देखिछि से गले आज्ञा एबे टॉप 5 बैटर लोकल क्रिकेट हो कि ऑल ओडिशा हो आपण मिक्स अप करके कहि परिबे आपन को लागे कि ये पांचटा बैट्समैन मो पई बेस्ट मो लोकल क्रिकेट रे मु कहबी वर्तमान टाइम रे जोन एक्टिवली खेलुछंती सेमान को भीतर जदी टॉप बैट्समैन को कथा कहबी सवा फास्ट मु रखिमी हम संडो भाई को तापरे भोला भाई को रखिबी देन तापरे हमर जो इमेज जो खेलछन बापी भाई तांको मध्य रखिमु देन तापरे
ଆମର ଜଣେ ମାନପୁର ଜଣେ ସୁମନ ଭାଇ ବୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ, ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ପୁଷ୍ଟି ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟାଉନ ର। ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଖେଳ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବିକଜ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଖେଳଟା ଟିକେ ଲେଦର ବଲ ଟାଇପ ର, ତ ମତେ ତାଙ୍କ ଖେଳଟା ତାଙ୍କ ଡିସିପ୍ଲିନ ଏଟା ଖେଳଟା ମତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଟପ୍ 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମୁଁ ରଖିବି। ଏବେ ଟପ୍ 5 ବୋଲର? ଟପ୍ 5 ବୋଲର ଭିତରେ ମୁଁ ଆମ ଲୋକାଲ ରଖିବି, ସବା ଫାଷ୍ଟ ରଖିବି ଆମର ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜ ଫାଷ୍ଟ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବୋଲର ହିସାବରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୋ ନିଜ ଟିମ ର ମୋ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ହବ ସୋନୁ ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲା ଲେଫ୍ଟି ନୂଆ ପକଉଛି, ସୋନୁକୁ ମୁଁ ରଖିବି ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ତୃତୀୟରେ ରଖିବି ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ଖେଳୁଛି ଅକାଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ଭଲ ପେସ୍ ଭଲ ଲାଇନ ରେ ପକାଏ ଅକାଲୁ, ମୋ ଲୋକାଲିଟିର ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ରଖିବି ଆମର ଯୋଉ ଜଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସାଇଙ୍କୁଲର, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପେସ୍ ଏବଂ ଲାଇନ ଲେନ୍ଥରେ ପକାନ୍ତି, ଆମର ସବୁବେଳେ ଓପନିଂ ଓଭର ସେ ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖିବି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଚଗଲା ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାନପୁରର, ସେଇ ସୁମନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନପୁର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 5 ନମ୍ବରରେ ରଖିବି। ବିକଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସିଧା ବଲ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେରିଏସନ, ସେ ସେଇ ସିଧା ବଲରେ ବି ସେ ଭେରିଏସନ କରିବାରେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖିବି 5 ନମ୍ବର। ଯଦି 3-4ଟି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଲୋକାଲ କ୍ରିକେଟରେ, ଯେ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି, 3 ଡାମିନେସନ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଲୋକାଲ କ୍ରିକେଟରେ ଯଦି ବେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏରିଆରେ ମୁଁ କହିବି, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 1 ସେକେଣ୍ଡ 1 ନମ୍ବରରେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ରଖିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଖିବି ଜଟି ଭାଇଙ୍କୁ ରଖିବି। ତୃତୀୟରେ ରଖିବି ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ହବ ସୁମିତ ବୋଲି, ସିଏ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ନୂଆ ଖେଳୁଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ମେ ବି ତା ଡେବ୍ୟୁ ସିଜନରେ ସେ ଯେତିକି କରିବା କଥା ତାଠୁ ବହୁତ ଢେର ଅଧିକ ସେ କରିଛି, ତାକୁ ରଖିବି। ଅକାଲୁକୁ ରଖିବି 4 ନମ୍ବରରେ, ୟଙ୍ଗ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ମୁଁ ରଖିବି ନେକ୍ସଟ ଜସ୍ମିନ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜସ୍ମିନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିବି 5 ନମ୍ବରରେ। ଓକେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଥାଏ, ସେ ମଞ୍ଚ ଦେଇଥାଏ, ତ ଲୋକାଲ କ୍ରିକେଟରେ ଏମିତି କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହାଇ ଲେବୁଲରେ ହଉଛି, ଅଲ ଓଡିଶାର लगभग ବରାବରୀରେ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗେ। କିଛିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନାଁ ନେବେ? ଆମ ଲୋକାଲରେ ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି ସିଧା ବଲର। କହିବି ଲୋକାଲ, ଆମ ଲୋକାଲରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଚିଲିପଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କଡମାରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରନ୍ତି କଡମାରେ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୂର୍ବକୋଟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲ ଓଡିଶା ପୂର୍ବକୋଟ ହଉଛି, ଖିଲିପଙ୍ଖା ହଉଛି, ତାପରେ ବଡପଦନା ଏ ବର୍ଷ ଅଲ ଓଡିଶା ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଏଇ 3ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଅଲ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ ହଉଛି, ଆଉ ନାଇଟ ସିଜନରେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ ବାବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତରିମୁଲ ହଉ, ଆଳି କପ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ, ବଳଭଦ୍ରପୁର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନା କହିଲେ ତ ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛିଟା 1-2ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କହିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତରିମୁଲ ଟା ମୋ ପାଖକୁ, ତରିମୁଲ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛି, ପ୍ଲସ ମୋ ପାଖକୁ ସେଟା ଯିବାର ମୌକା ଥିଲା, ବଟ ମୁଁ ଏମିତି ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଧା ବଲ ଖେଳୁ ବହୁତ କଟର, ମୁଁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ରିତିକ 11 ମାହାଙ୍ଗାଇ ମୋ ପାଖକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା। ଇଭେନ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣେଶ କପ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ କପ୍, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଇଏ ଆସିଛି। ବଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜବ ରେ ଟିକେ ରହିଗଲିଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। ଏବଂ ତରିମୁଲ ଟାଇମରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ବଟ ମୁଁ କାହାକୁ ମାନେ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତରିମୁଲ ଆୟୋଜନ ଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଖେଳ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ଯଦି ଆପଣ ତ ନିଜେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆୟୋଜନ ଟା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇପର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ, ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଛି। ତରିମୂଳ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଳିରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢିଆ ଆୟୋଜନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଳିରେ ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ପରଫମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଥିଲା ଦିଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାଳୀ ନାଇଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଶା କରିବି ଅନିମେଷ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆଉ ବ୍ୟାଟ ରୁ ରନ ର ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ନିଜର ଗୋଟେ स्वतंत्र परिचय सृष्टि करंतु। मेरा एक कहावत था कि
जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर को जिंदा रख, चाहे हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रख। उम्मीद पे पूरा दुनिया कायम है और हम आपसे उम्मीद लगाएंगे कि आप आने वाले समय पे ओडिशा टेनिस क्रिकेट का एक सुपरस्टार खिलाड़ी बने, आप अपने बल्ले से सबके दिलों में राज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे शो के साथ जुड़े और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जो मुद्दे के साथ मैंने आपको शो में बुलाया उस मुद्दे को आप आगे आने वाले समय पे उसको प्रूफ भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच अनिमेश, जय जगन्नाथ। आपण विदाय नबार समय थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।